बरें हांवें सांगलें आमी आयज हांगा जो इस्रायली हमलो गाझा लोकांचेर पॅलेस्टिनियन लोकांचेर जाता ताच्या बद्दल आमची खंत आनी त्याच बरोबर आमचो निशेध प्रगट करपाक गोंयचे सबार विभिन्न जाग्यांतले आनी संस्थेचे प्रतिनिधी हांगा हाजीर जाल्यात। अशा वेळार आमकां दर मिनटाक जो लोकांचेर हमलो जाता गाझा गांवांत तेजी खंत प्रगट करता आसतना आमी हेंवूय सांगूंक सोदतात की खंयच्याय कोनशा कोपऱ्यांत अनीत किंवा पिळप जाता जाल्यार थंय आमची खंत प्रगट आहा। खंयच्याय राज्यांत खंयच्याय कोनशा कोपऱ्यांत लोकांचेर जुलूम जाता जाल्यार थंय आमी आमची खंत प्रगट करतात। आतांच जर आमी नियाळ करीत सबार देशांनी ह्या नॅचरल डिझास्टर म्हणलेल्या भाशेन पीपल इन्फ्लिक्टेड डिझास्टर मानव जातीच्या विरोध हे जे आमी पळयतात जावं ते नॅचरल डिझास्टर इन अफगाणिस्तान डार्फूर इन सुदान जावं ते येमेन जावं जे आमी पळयतात आमच्या नॉर्थ इंडिया पंजाब आयज लोक ज्या पावसाक लागून उदकाच्या भराक लागून नाश जाता मरता हजारांनी मरता हजारांनी डिस्प्लेस जाला। त्याच बरोबर मणिपूर ज्या लोकांचेर हमलो जाता आनी ह्या सगळ्या हमल्याक जो लोक बळी जाता ताच्या बद्दल आमकां खंत आसा। निर्बळ आनी इनोसेंट भुरगीं मरतात बायलांत बळी जातात सिव्हिलियन्स सामान्य लोक मरता आनी मारून उडयतात जशें गाझा जाता तशें इस्रायली हमलो गाझान बरो रितीन 2 वर्सां जालीं 7 ऑक्टोबर 2023 सून स्टार्ट जाला तेन्नासून आतां मेरेन 60 आनी 5,000 लोकांचे हत्या जाला 21,000 भुरग्यांचे मरण जाला बायलां भुरगीं सगळीं अफंग जाल्यात। अशा वेळार आमी एक आवाज दितात उलो दितात आनी तेका लागून आमी आयज हांगा मेळ्ळ्यात। सबार वक्ते आसात आयज आमी जे मेळ्ळ्यात आयचो दीस केरळांत ओणम देशभर आयज शिक्षकांचो दीस टीचर्स डे आनी ईद त्याच बरोबर ईद सो सगळ्यांक आमी नमन करतात सगळ्यांक आमी वखाणटात आनी ह्या देशाची अखंडता राखता आसतना अंतरराष्ट्रीय माचयेर जे जाता ताच्या बद्दल खंत प्रगट करता आसतना आमी आमच्या देशवासियांमध्ये एकवट आसचो संस्कारा खातीर आमी वावरचे आनी खंयच्याय राज्यांत खंयच्याय कोनशांत अत्याचार जाता त्या अत्याचाराक आमी उबे रावचे असो आमी निश्चय घेवया। आमच्या
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण आर गवाय हाली त्याने सांगले, ह्युमन डिग्निटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया. आज गाजा पळयत जाल्यार लोकांची किंमत ना. दिसान दीस लोक मरता, लोकांक मारून उडयता. हाचेर आमी आवाज दिता आसतना आमी आयच्या सभेंतले जे वेगळ्या वेगळ्या संस्थेचे प्रतिनिधी आसात, आमी आमच्या पंतप्रधानाक प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ताका एक मेमोरंडम केला, ताका एक पत्रक आमी धाडटात सांगून की दुर्गाचेर आतां रावपाचो टायम न्ही. आतां इस्रायलीक मॉलिफाय करपाचो टायम न्ही. आतां टायम जाला सडेतोड सांगपाचें, इस्रायल तुम्ही जे पळय करता, जो हत्या लोकांचो करता पॅलेस्टिनियन गाजात, ताका म्हणटात जेनोसाइड, जनहत्या, लार्ज स्केल जनहत्या. हे बंद जावपा जाय. ताका लागून आयच्या दिसाचो मेळावो आमच्या जे हांगा संघटीत आसात, एक संघटनेचे प्रतिनिधी ना, विभिन्न संघटनेचे प्रतिनिधी आहात. ह्या आमच्या संघटनेचे नाव कोअलिशन अगेन्स्ट इस्रायली जेनोसाइड इन गाजा. गाजात जे लोकांचेर हत्या जाता, हमलो जाता, जेनोसाइड जनहत्या जी जाता, तो विरोध करपाक आयज आमी सगळे मेळ्ळ्यात. हांगा खंयचीय एक संघटना, सगळे संघटना आमी एकठांय रावन आमी हो आवाज दिता, ह्यो हाक आमी मारता, ही गर्जन आमी करता. सांगून आमचो आवाज गोंय धाकटे सुद्दां जाले जाल्यार इट मस्ट रीच द हायेस्ट echelons of the power structure. जावं आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, जावं तो आमचो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जावं ते आमचे सगळे लिडरशिप, जावं ते ऑपोजिशन, जावं ते रुलिंग डिस्पेन्सेशन, सगळ्यांनी हाक मारूंक जाय. and this matter should be taken up between country to country and India should take the lead, because we say that we are a country wedded to peace. आम्ही या देशात आमचो महात्मा गांधी, the apostle of peace, त्याचे नाव आम्ही काढता जाल्यार गौरवान जर काडटले जाल्यार the genocide in Gaza, in Palestine by Israel must stop now and forever. कित्याक आमकां पॅलेस्टीन इंडिपेंडंट राज्य, नेशन, राष्ट्र जाय. We want Palestine with East Jerusalem as the capital. We want peace for Israel people. We want peace for the Palestinian people. We want peace all over the world. जावं ते युक्रेन रशिया वॉर, जावं ते तुझे जितली झुजां जातात, all those must stop and end, and there should be peace all over the world. जे आयज सद्याक जे जाता ताच्या बद्दल विवरणा करून गुंड आणि खलायन उलोवपी हांगा हाजीर आसात, ते हांगा येवन दोन उतरां आपली सांगतले. देव बरें करूं. Shall we maintain 1 minute silence for the people who have died? Yeah, we'll stand.
इजराइल गाजा पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाजा पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इजराइल गाजा पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इजराइल गाजा पे नरसंहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इजराइल का गाजा पे नरसंहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गाजाचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। गाजाचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। गाजाकारांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। गाजाकारांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। गाजाकारांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। पॅलेस्टीन लोकांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। पॅलेस्टीन लोकांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। पॅलेस्टीन लोकांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। मोदी सरकार जागोजा, जागोजा पॅलेस्टीन लोकांक तेंको दी, तेंको दी। मोदी सरकार जागोजा, जागोजा पॅलेस्टीन लोकांक तेंको दी, तेंको दी। हांव म्हणटा मोदी सरकार जागोजा, जागोजा पॅलेस्टीन लोकांक तेंको दी, तेंको दी। तुम्ही म्हणाल मोदी सरकार जागोजा, जागोजा मोदी सरकार जागोजा, जागोजा पॅलेस्टीन लोकांक तेंको दी, तेंको दी। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जागोजा, जागोजा पॅलेस्टीन लोकांक तेंको दी, तेंको दी। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जागोजा, जागोजा पॅलेस्टीन लोकांक तेंको दी, तेंको दी। पॅलेस्टिनीकारांक जाय, जाय स्वतंत्र पॅलेस्टीन देश जाय। पॅलेस्टीनकारांक जाय, जाय स्वतंत्र देश जाय, जाय। पॅलेस्टीनकारांक जाय, जाय स्वतंत्र आपलो देश जाय। पॅलेस्टिनीकारांक जाय, जाय स्वतंत्र आपलो देश जाय। पॅलेस्टिनीकारांक जाय, जाय स्वतंत्र आपलो देश जाय। जाय, जाय संवसारांत शांती 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 जाय। सगळे म्हणात जाय, जाय संवसारांत शांती जाय। जाय, जाय संवसारांत शांती जाय। पॅलेस्टीन लोकांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। पॅलेस्टीन लोकांचेर इस्रायली हमलो बंद करात, बंद करात। इस्रायली अटॅक्स ऑन पीपल इन गाझास्तान स्टॉप, स्टॉप। Israeli attacks on people in Gaza. Stop, stop, stop. Israeli attacks on people in Gaza. Stop, stop, stop. Israeli genocide in Gaza. Stop, stop, stop. Israeli genocide in Gaza. Stop, stop. Israeli genocide in Gaza. Stop, stop, stop. इष्टानो स्लोगन म्हणीत रावया, पण आता मागता आमचो एक पीस फ्रंटाचेर एक सामाजिक कार्यकर्तो आनी मिस्टर सॉलोमन तो 2 उतरां उलयतलो फुडें येवन। Friends, comrades, sisters and brothers, today we have gathered in rage, in grief and in unbreakable solidarity with the people of Gaza. We gather because if we did not gather, then we would be saying that our silence is complicity and neutrality in the face of genocide. That would be a betrayal. For nearly a year or more, Gaza has, nearly 2 years, Gaza has been subjected to the most barbaric violence of our times. On October 7, 2023, what Hamas did was not to attack Israel, but to defend their lands, to defend their lives. They were not going anywhere, and they have clearly said, we are not going anywhere. Who is going away today are the Israelis.
Today, more and more reservists refuse to come and fight for Israel because they know that this is a war that is cruel, that is unjust, that is unwarranted. But the barbarism we are seeing today is beyond comprehension. The statistics say 650,000 people have died. But that's not true. It's probably well over 100,000 because there are people still under the rubble and you cannot count dead bodies under the rubble. So this is a huge catastrophe. These are names of people who are uncounted and even forgotten by the world that calls itself civilized. And that's why I'm proud to be here, to be part of this expression of solidarity. Israel has turned hospitals and sanctuaries of healing into graveyards. The Al-Shifa, Al-Quds, Nasser hospitals have been bombed, invaded and gutted. Doctors have been executed and journalists have been executed because they don't want the story to be known to the world. The very places where life is preserved have been turned into killing fields. There was a time when we thought that the genocide of the Jews was the worst. Today, Israel is competing for that space. And there is nothing more cruel today happening than the genocide that Israel is perpetuating on the people of Palestine. Not only Gaza, but also the West Bank. And wherever they can find a victim in the neighboring countries around who support Gaza, who support the Palestinian struggle. And what of hunger? We have heard of famine because of climatic conditions. But we have never really heard of the kind of famine that today Israel has imposed on the Gazan people. Tens and thousands of children are dying. Children are dying with swollen bellies, and mothers are unable to feed their infants. That is a tragedy which you cannot even express in a report. The deliberate denial of food, the systematic starvation of a people. This is not collateral damage. This is a war crime. An act of calculated cruelty meant to break a people's will. What we witness is nothing short of ethnic cleansing. Villages flattened, homes destroyed, cultural memory erased, maps rewritten. The aim of Israel is clear: to erase Palestine from the earth, to scatter its people into exile, and to make Gaza uninhabitable. This is the logic of settler colonialism. It is the logic that once fueled apartheid in South Africa. And it is the same logic of European fascism, the same logic of European fascism that we see repeated. Today, you are seeing more and more European countries saying that in September, we are going to recognize Palestine. No, that's not enough. We don't want that tamasha of recognizing Palestine. Palestine must be excluded from the community of nations until it repents for its crimes. Its criminality is beyond comprehension. Israel must be turned out from the United Nations. It has happened before. South Africa was suspended from the United Nations for a year. And that must happen unless Israel feels excluded, isolated, and also is treated like an apartheid country because of its cruelties, which is justifiable also to do, at least for that year.
for them to know that there will be no trade, no cultural exchanges, no academic exchanges, nothing, no trade. Let them starve also. Let them understand what suffering means. Tragically, what does the world do? The question. And the answer is the world is mute. Look at our countries. Our